Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti o broj 1 mineralu za prirodno sprečavanje i liječenje nečega što se naziva tinnitus ili upala uha koja kasnije povezuje se sa onim silnim nelagodama koje osobe osjećaju. Veliki broj osoba, naravno moji dragi gledatelja, je željelo da napravim nekakve emisije ovoga tipa jer ova vrsta bolesti i oboljenja je učestala, izuzetno se teško liječi, kao što ćete u današnjoj emisiji saznati, ima veliki broj uzroka. Zato veliki broj osoba nikako ne može riješiti ovu veliku nelagodu. Zujanje u ušima ili tinnitus je česti problem koji se često javlja povezano sa drugim stanjima, kao što su gubitak sluha zbog starosti, ozljede uha ili recimo poremećaja krvožilnog sustava. Premda zujanje u ušima obično nije znak ozbiljnog stanja, zbog ustrajnosti i povezane smetnje može znatno narušiti kvalitetu života. Ako se ne riješi, u najgorim slučajevima uzrokuje nesanicu, dugoročnu depresiju, što je nevjerojatno bitno za reći. Veliki broj osoba jednostavno pati od tinnitusa i nikako ga ne može riješiti. Normalno, neliječeni tinnitus mjesecima, godinama značajno narušava kvalitetu vašega života, a posljedica svega toga u značajno ste povećanom riziku od velikog broja bolesti i oboljenja. Neuroni ne služe samo za prijenos signala, već komuniciraju sa drugim neuronima razmjenjujući signale. Ono što možemo reći, istraživanja pokazuju da su neki od slučajeva tinnitusa uzrokovani pretjeranom osjetljivošću živčanih stanica koje vode od uha do mozga te krivim prepoznavanjem signala u samom centru za sluh u mozgu. Ti povratni signali potiču ili utišavaju druge neurone, a kako veza između neuronima jačaju, oni postaju osjetljiviji na određenu vrstu podražaja. Jedan od onih najbitnijih problema, vezano za sami tinnitus, je upravo disfunkcija samih neurona i osjetljivih stanica u samome uhu, koji kasnije prenose informacije prema samome mozgu. Uho i mozak također djeluju selekcijski, prilagođavajući se da osjetljiviji na one podražaje koje percipiraju kao bitne, te ignorirajući one podatke koje smatraju nevažnom, bukom ili suvišnim opterećenjem. Radi se o osjetljivom i vrlo složenom sustavu koji još uvijek nije do kraja istražen. Poremećaj u sustavu, kao pretjerana osjetljivost neurona ili stvaranje povratne petlje u kojoj neuroni sami stvaraju i interpretiraju signale, vrlo lako može opteretiti centar za sluh te biti prepoznat kao šum u ušima ili zujanje u ušima, što je nevjerojatno bitno za reći. Problem zapravo nastaje kod samoga tinnitusa da ima nevjerojatan broj uzroka koji potencijalno su super benigni i super se jednostavno rješavaju od onih izuzetno teških perspektiva vezanih za druge vrste bolesti i oboljenja. Tinnitus prije svega nastaje posljedica gubitka sluha vezanih u starost, blokadom ušnim voskom, koštanim promjenama uha, upalama srednjeg uha, poremećaja rada Eustahijeve cijevi. Neki od uzroka su vrlo rijetki kao Menierova bolest, stres ili depresija, problemi sa temporomandibularnim zglobom, ozljede glave i vrata, akustičnim neuronom, tumorima glave i vrata, aterosklerozom, visokim krvnim tlakom, turbulentni protok krvi kroz sužavanje i pregiba vratnih arterija, malformacija kapilara. Ono što vam ja često viđam u svojoj praksi i kada liječim moje pacijente od tinnitusa, oni su često vezani sa problema sa vratnom kralježnicom. Ukoliko ste jedna od osoba koja ima problema sa ovih 7 vratnih kralježaka, jer su oni često povezani sa ovim strukturama u samoj glavi, čak i u samome uhu, moguće je, ukoliko liječite ili izliječite probleme sa samim vratom, da će se situacija poboljšavati vezano sa zujanjem ušija. To je jedan od onih potencijalnih uzroka koji je recimo relativno učestal. Međutim, onome o čemu ne vodite računa. Tinnitus može biti uzrokovan lijekovima kao što su antibiotici, uključujući kloramfenikol, eritromicin, gentamicin, vancomicin i bjelomicin. Lijekovi protiv raka, uključujući meklotramin i vinskristin. Kinin lijekovi koji se koriste kod malarije i drugih medicinskih stanja,
klokorin lijek protiv malarije ili aspirin u neobično visokim dozama dugi vremenski period. I možda još drugih lijekova koje vi redovito uzimate, možda u prekomjernim količinama, možda uzrokuju tinnitus. Eto, dragi moji gledatelji, ovu vrstu perspektive se uvijek možete posavjetovati sa vašim medicinskim stručnjacima. Koji je broj 1 mineral koji potencijalno značajno može pomoći funkciji vašega uha, biti će nešto što se naziva magnezij. Magnezij je vjerojatno najvažniji mineral u tijelu, zbog čega nedostatak magnezija može biti jako veliki problem. Ne samo da magnezij pomaže u regulaciji kalcija, kalija i natrija, već je neophodan za zdravlje stanice i kritična je komponenta više od 300 biokemijskih funkcija. 60% ga nalazimo u kostima, u mekim tkivima i mišićima, 6 do 7% u stanicama i 1% u samoj krvi. Ono što je ključno za reći, i ako se malo vratimo natrag u emisiju, jedan od onih najvećih problema sa tinnitusom je upravo disfunkcija onih živčanih impulsa koji idu iz uha prema samome mozgu. Jedan od ključnih razloga zašto će vaši živci normalno upravo funkcionirati i raditi bit će apsolutno magnezij. Magnezij kao takav, ako ga uzimate u dodacima prehrani, preporučene dnevne doze su od 1000 do 1500 mg. Dakle, to je ona verzija, imate raznih opcija samog magnezija, međutim, ja bih vam za prvu ruku preporučio da redovito, ukoliko imate tinnitus, jedete hranu bogatu sa magnezijem. Hrana bogata sa magnezijem su špinat, tikvice, sjemenke, bundeve, lima, grah, tuna, smeđa, riža, badem i tamna čokolada, minimalno 85% kakao, avokado, banane, tofu, pšenične klice, aljaški kraljevski rak, maslac od kikirikija, melasa, kruh od integralnih žitarica, morske alge, amarant, sjemenke suncokreta, skuša, indijski oraščići, sjemenke lana su krcate sa magnezijom. I to će moja biti preporuka svima vama. Ukoliko imate tinnitus, morate imati adekvatnu količinu magnezija, jedite ga uz hranu ili koristite naravno dodatke prehrani, bolje uz kvalitetne namirnice.